शुभ संध्या बंधुगण। आसंतु आज आमे गोटे सुंदर गल्पटी शुणिबा जहाकू शब्दरे लिखिछंती गाल्पिका काननबाला नायक। आउ आपण मानंक सामनारे तांको स्वर द्वारा जी संयोजना करूछंती से हेले स्नेहलता दासलिंगा। ताले आसंतु शुणिबा गल्प दीर्घ अपेक्षा। शरतर मनोरम संध्या धीरे धीरे सुवर्णपुर गाँवर सीमांत दिगकू नई आसुथिला। पश्चिम दिगंतरे अस्तमित सूर्यर सुनेली आभा धीरे धीरे फिका पड़ी जाउथिला। शीतल पवन रे शिउली फूलर मृदु सुबास मिसी जाउथिला। दिनर कोलाहल नियता तले धीरे धीरे लुचि गले। गाँ मुंडरे छायार विशाल छत्र मेलाई शताब्दी शताब्दी धरी छिड़ा होइथिबा विशाल बटवृक्षटी सते जेमिति गाँर अनेक पीढ़ीर सुख दुखर नीरव साक्षी होई रहिथिला। आउ सेई गछ तले पड़िथिबा गोटे पत्थर उपरे निश्चल होई बसिथिले अवसर प्राप्त शिक्षक हरिहर बाबू। बयसर छाप तांको मुहर प्रत्येक रेखारे जेमिति गोटिए अलिभा कहानी लिखि देइथिला। तांको दुई आखि आगरे लंबी जाइथिबा रास्ता आड़कू चाहि रहिथिला। लागुथिला से जेमिति रास्ता को चाहि निजर अतीतर धूसर पृष्ठको ओलटाई कोनोसी गोटे हजि जाइथिबा जिनिस को खोजुचंती। तांको कंपित हातरे थिला पुराना प्लास्टिक फ्रेम रो एक चश्मा। बारंबार धोतीर कानीरे चश्माटी को पोछि से आखिरे लगाउथिले। सते जेमिति स्मृतिर आकाश रे जमा होइथिबा कालर कुहुड़टी को हटाई अतीतर कौनसी आपणार मुह को आउथरे स्पष्ट भावे देखिबाकू चाहुचंती से। संध्यार शेष आलोकटीए जेतेबेले अंधकारर गर्भरे धीरे धीरे लीन हेउथिला ठीक सेतिकी बेले से रास्ता दे गाँ को फेरुथिला रमेश। रमेश से गाँर जଣେ युवक पाख सहर रे काम करे। सहररु काम सारी सबुदिन संध्यारे से बाट दे घर को फेरे। गाँ संपर्क रे हरिहर बाबू तार कका हेबे। दूररु बटवृक्ष तले बसिथिबा हरिहर बाबूंको उपरे ता आखि पड़िला। निर्जन संध्यारे तांको एकाकी बस्तिबार देखि रमेशर हृदय रे अजणा एक विषाद जागी उठिला। से धीरे धीरे निकट को जाई श्रद्धा और स्नेह मिशा स्वर रे कहला, काका संध्या जाई राति हेबाकू बसिलाणी, शीतल पवन भी बहिलाणी। एमिति एक निर्जन स्थान रे आपण एकाकी काई बसचंती? आसंतु आसंतु मु आपनकू घर पर्यंत छाड़ी देबी। हरिहर बाबूंको छातीर गभीरतारु एक दीर्घ निश्वास बाहरिला। शुष्क हस्तधारे फुटी उठिला एक शांत समाहित हस। नाई रे अशोक, आज मोर अपेक्षार अंत घटिछि। रमेश आश्चर्य तांको मुह को चाहि कहला। हरिहर बाबू धीर स्वर रे कहले, एते दिन धरी मु गोटे मरीचिका पछरे दौड़िथिली। भाबुथिली मो सुमित दिने ना दिने ए रास्ता दे फेरी आसीबो, मते बापा बोली थरे डाकिबो। किंतु आजी बुझीगली सुमित आउ ए भौतिक जगत को फेरिबो नाही। सेई चिरंतन सत्य को आज मु मो मनर समस्त द्वार खोली स्वीकार करि नेछि। रमेश निर्बाक होई गला। गत वर्षर शरत ऋतु दशहरा छुट्टी रे घर को फेरुथिबा समय एक भयावह सड़क दुर्घटना सुमित्र जीवन दीप को चिरदिन पाई निर्वापित कर देइथिला। सेई दिन ठारू हरिहर बाबूंको जीवन रे मध्य जेमती गोटे अदृश्य शून्यता जन्म नेइथिला। घर थिला, द्वार थिला, चारि पाखरे लोक थिले, किंतु तांको जीवन रु जणे मनीष हजि जिबा सहित समग्र पृथ्वीटा जेमिति शून्य होई जाइथिला। प्रति संध्यारे से एही बटवृक्ष तले आसी बसुथिले। दूर रास्ता आड़कू अपलक चाहि रहुथिले। प्रत्येक जीवा आसीबा पद शब्द रे तांको हृदय चमकी उठुथिला। लागुथिला बोधि सुमित आसिला, किंतु सुमित फेरु नथिला। फेरी आस्तुला केवल नीरवता। आज किंतु तांको मुहरु अपेक्षार सेई विषाद रेखा हटि जाइथिला। थिला एक अद्भुत प्रशांति। लागुथिला सते जेमिति दीर्घ दिनर झड़ परे नदीटीए शेषरे निज गभीरता को फेरी पाइछि। जानु रमेश, सबुदिन भली आज भी मु एई पत्थर उपरे दूर रास्ता को अनेई केते समय बसिथिली। मते भी जणा नाही शीतल पवनटा आसी मो मुह को छुई जाउथिला। आखि दुईटा आपे आपे भारी हे जाइथिला। धीरे धीरे मते निद लागी गला। केते समय शोइथिली जानिनी।
ହଠାତ୍ ମତେ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ବହୁତ ଆପଣାର ଭାବରେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛି। ସେ ସ୍ପର୍ଶଟା ଏତେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ମନ କହିଦେଲା ସୁମିତ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ପଛକୁ ଅନେଇଲି। ଦେଖିଲି, ହଁ, ସୁମିତ। ତାର ସେଇ ଚିରପରିଚିତ ହସ ହସୁଥିବା ମୁହଁ, ଯେଉଁ ହସଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି। ସେ ହସି ହସି ମତେ କହିଲା, ବାପା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି? ମୁଁ ପରା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମନେ ପକାଅ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିଯାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ହାତଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢେଇଲି, କିନ୍ତୁ ହାତଟା ଖାଲି ପବନକୁ ଛୁଇଁଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି, ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବରଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଶୀତଳ ପବନର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଚାଲି ଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ମତେ ଏକା କରି ଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୋର ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇ ବସି ରହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସୁମିତ ମତେ ନିଜେ କହିଦେଇଛି, ବାପା, ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମ ଶ୍ୱାସରେ ଅଛି, ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। କଥା କହୁ କହୁ ହରିହର ବାବୁଙ୍କର କଣ୍ଠ ଥରି ଉଠିଲା। ଆଖି କୋଣରେ ଜମିଥିବା ଲୁହକୁ ସେ ଧୋତିର କାନିରେ ପୋଛିଦେଲେ। ତାପରେ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଆଜି ବୁଝିଲି ରମେଶ, ମଣିଷ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଦେହ ଚାଲିଯାଏ, ହେଲେ ଆପଣାର ମଣିଷଟି ଆମ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ରହିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଗାଲ ଦେଇ ଗଡି ଆସିଲା। ସେ ଅଶ୍ରୁ ବିରହର ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସ୍ୱୀକୃତିର ଅଶ୍ରୁ, ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମନର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ଅମୃତ ଧାରା। ରମେଶ ନୀରବରେ ଆଗକୁ ବଢିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହରିହର ବାବୁଙ୍କ ଶୁଷ୍କ ହାତଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିନେଲା। ହରିହର ବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ଉପରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଦ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷାର ଭାରରେ କାତର ହୋଇ ପଡିଥିଲା, ସେଇ ପାଦରେ ଏବେ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଢତା। ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ତଳେ ପଡିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଶୋକଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନୀରବ ସମ୍ମତି ଦେଉଥିଲା। ରାତିର ଗହନ ଅନ୍ଧକାର ଧରଣୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିଥିଲା। ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାରାମାନେ ଜଳି ଉଠୁଥିଲେ। ସେଇ ନିଃଶବ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ରମେଶର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା। ଆଜି ସେ ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ, କିଛି ମଣିଷ ଆମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ କେବେ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ବିଚ୍ଛେଦ ଜୀବନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଅମର ସ୍ମୃତିର ଆଲୋକ। ଶୋକକୁ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରିବା, ବିରହକୁ ସ୍ମୃତିରେ ପରିଣତ କରିବା, ଆଉ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବା, ବୋଧହୁଏ ଏହି ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ମହାନ ସାଧନା। ହରିହର ବାବୁ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରି ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତିର ଗଭୀରତାରେ ସୁମିତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା। ହଁ, ସୁମିତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା।